Okay guys, I'm back to my channel guys. So video for today guys, Okay guys, I'm back to my channel guys. So video for today guys, nandito tayo ngayon sa vulcanizing sa Marilao, Bulacan. Kung saan pinalitan natin ng gulong si Duro Sniper, diba? Yan. Ito ang pinalitan natin dyan guys, sa Duro tire made in Thailand. Yan, nakita nyo. Yan, nakita nyo. Ito yung pinagpalitan guys, ito yung nakakabit na. So sakto na siya guys, yan. Yan, nakita nyo, makikita nyo, Duro yan. Kaya ang pangalan niya ngayon guys, Duro Sniper po siya. Yan, oh. Duro Sniper, so bagong gulong din siya. Arap likod po yan, nakita nyo. Yan, so front and back po yan, yan. Nakita nyo, yan. So sakto na yung sukat niya. Makita nyo guys, diba itong Duro, yan. Kaya ang pangalan niya guys, Duro Sniper. Yan, oh. Yan, nakita nyo. Yan, oh. Harap likod dyan guys, yan, okay lang. Ayan, nakita nyo. Duro, diba? Duro, let's go Duro. O yun guys, o saan pa kayo guys? No, magturo na kayo guys, no? Let's go guys, okay? Napakaangas, no? Sa gulong pa lang eh, solid na, no? Duro tire lang, no? Duro lang tayo guys, no?